बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस मखसूस रवैये के हवाले से कि जिसके तहत वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश तो करता है लेकिन उसे मुँह की खानी पड़ती है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि न सिर्फ भारत के अंदर से पाकिस्तान के अंदर किस तरह की साजिशें भारत रच रहा है, बल्कि उसके साथ साथ आपको भारत का वो चेहरा भी दिखाएंगे कि जिसके तहत भारत दुनिया भर में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म की बदउनवानी, हेट्रेड या नफ़रत अमीज़ मवाद जो है उसको फैलाने की कोशिश करा है और वहाँ पे भी उसको मुंह की किस तरह से खानी पड़ी। वैसे तो हम सभी इस बात से बड़े अच्छे से वाकिफ़ हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने के लिए क्या क्या हथकंडे नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन अभी जो हालिया वाक़या है ये शायद भारत को एक तरह से सबक सिखाने के लिए भी काफ़ी होगा कि जिस तरह से वो दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहा है और नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आज के इस प्रोग्राम में हम दो पहलू रखेंगे भारत के चेहरे का। एक तो ये कि उनके अपने ही लोगों की जानिब जो नफ़रत है वो फैलाने का तरीक़ाकार और उनके अपने अंदर जो अदम बर्दाश्त है वो किस हद तक हमें वाज़ेह दिखाई देती है। यकीनन हम भारत की तरफ से पाकिस्तान को जिस तरीके से दुनिया भर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने का एक रवैया है वो भी हम आपको दिखाएंगे और उसके साथ साथ भारत के अपने जो सियासतदान हैं उनके अंदर अपने ही लोगों के लिए, यानी अगर हम ये बात करते चलें कि वो लोग ख़ुद कितने वफ़ादार हैं मुख्तलिफ़ लोगों के साथ और दूसरों को उस वफ़ादारी पर किस तरह की सज़ाएं देते हैं, वो भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे तो आपने पाकिस्तान के साथ साथ कैपिटल वन टीवी को सब्सक्राइब भी करना है, इसको लाइक भी करना है, इसको शेयर भी करना है ताकि हम हर नई वीडियो आप तक लेकर आएँ। चलें जी, अब बात कर लेते हैं भारत के मीडिया के हवाले से। सबसे पहले तो कि भारतीय मीडिया किस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने की कोशिश करता रहता है। पाकिस्तान के अंदर तो हम ज़ाहिर है कि इसके हवाले से मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं और देते भी हैं, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने पर बरतानिया के अंदर भारतीय टेलीविज़न चैनल को न सिर्फ फ़ाइन का सामना करना पड़ा है बल्कि वाज़ेह तौर पर उनको बताया गया है कि आप इस तरह का नफ़रत आमेज़ मवाद फैला नहीं सकते हैं। अब आपको बताते चलें जी, रिपब्लिक टीवी के जो ऑनर हैं अर्नब गोस्वामी, उनको उनका जो हिंदी न्यूज़ चैनल है बरतानिया में रिपब्लिक भारत, उसको फ़ाइन किया गया है। अगर हम 20 लाख भारतीय रुपीस का है या 20,000 पाउंड जो है वो फ़ाइन का उनको सामना करना पड़ रहा है। ये भी आपको बताते चलें कि यूके की ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर जो है यानी ऑफकॉम, उसकी जानिब से ये जो फ़ाइन है ये पाकिस्तानी अवाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने पर और नफ़रत जो है उसको फैलाने पर यह फ़ाइन किया गया है। अब हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना होगा कि भारत कितने आसानी के साथ अब भारत के अंदर बैठ के तो अपने टीवी, अपने मीडिया के ज़रिए से, अपने चैनल्स के ज़रिए से लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है। जब कहीं उसका ज़ोर नहीं चल रहा तो अब वो बरतानिया में भी इस किस्म की हरकतें करनी शुरू हो गया है, जहाँ वो बैठ कर न सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है बल्कि उसके साथ साथ उसने ना सिर्फ ये कोशिश की कि वहाँ के लोगों के दिमाग को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करें, वहीं पर ऑफकॉम की जानिब से उनको एक सख्त जवाब जो है उसका सामना करना पड़ा। और वाज़ेह तौर पर जो ऑफकॉम है उन्होंने इस भारतीय चैनल को जो है वो ना सिर्फ इस प्रोग्राम को रिपीट करने पर पाबंदी आयद कर दी है बल्कि उसके साथ साथ उन्होंने उनको 20,000 पाउंड जो है उसका जुर्माना भी किया है। ये भी आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम है इसके हवाले से, इसकी चूँकि करंट अफेयर का प्रोग्राम है, इसके मुख्तलिफ जो एपिसोड्स हैं वो सामने आते रहते हैं। ये इसके हवाले से हम आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम जो है ये सितंबर 2019 का है और पूछता है भारत जो है इस प्रोग्राम का नाम था। यानी ज़ाहिर है कि ये टीवी चैनल के हवाले से तो हमने आपको बताया, प्रोग्राम के हवाले से भी हमने आपको बता दिया और ये भी आपको बताते चलें कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम है इसको फिर वो उन्होंने रिपीट भी किया, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि उन पर बाकायदा तौर पर इस हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है। अब आपको हम बताते हैं कि अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए अर्नब गोस्वामी के इस चैनल की जानिब से और किस तरीके से उनको बरतानिया में जो है वो पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने पर जो है वो 20,000 पाउंड का जुर्माना किया गया।
یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ آفکام جو ہے وہ برطانیہ میں ریڈیو اور ٹی وی چینلز کو مانیٹر بھی کرتا ہے، اس کو ریگولیٹ بھی کرتا ہے، اس کو نگران بھی ادارہ کہا جا سکتا ہے، تو ان کی جانب سے یہ جو ہے وہ عائد کیا گیا اور بڑے سخت قوانین ہیں آفکام کے. یہ بڑے واضح طور پر وہاں کے تمام جو براڈ کاسٹرز ہیں یا ٹیلی ویژن ہیں یا ریڈیوز ہیں ان کو واضح طور پر معلوم ہے. بہرحال جی جو بھارتی چینل ہے ریپبلک ٹی وی، اس میں میزبان ارنب گوسوامی کے ایک پروگرام میں پاکستانیوں کو چور، بھکاری اور دیگر ایسے ہی کئی القابات سے نوازا گیا، اور آفکام کا کہنا ہے کہ پروگرام کے دوران پاکستانیوں کے خلاف جذبات کو واضح طور پر ابھارا گیا ہے، جو کہ دیکھا جا سکتا ہے. ایسے پروگرام پاکستانیوں کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ بھارت پاکستانیوں کے خلاف نفرت میں کس حد تک گر سکتا ہے. یعنی اتنا چھوٹا دشمن جو ہے وہ ہمارا، اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے پاکستان کے اوپر ہم وار کریں. اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈوں پر جو ہے وہ اتر چکا ہے. برطانوی ادارے کا کہنا ہے کہ جی ارنب گوسوامی نے اپنے پروگرام میں صحافتی اقدار کی دھجیاں بکھیری ہیں. مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ بھارت کے اندر کئی ایسے صحافی ہیں جن کا میں یہاں پہ اگر نام لینا شروع کروں تو ایک لمبی فہرست جو ہے وہ شروع ہو جائے گی، جن کو یہ بھی پتہ ہے کہ صحافت ہوتی کیا ہے، جو جرنلسٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے، جرنلزم جو ہے اس کے تحت آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیلی ویژن اسکرین ہے، اس پر ہم بیٹھیں گے اور ہم کسی کے خلاف بھی خالجی کا گھر سمجھتے ہوئے ان پر الزامات بھی لگائیں گے. یہ ہماری ریاست ہے، ہم بادشاہ ہیں پوری دنیا کے، ہم کچھ بھی کریں گے ہمیں جو ہے وہ جواب دہ نہیں ٹھہرایا جائے گا. چاہے وہ کشمیر میں ہونے والی بدعنوانی ہو یا کشمیر کے اندر لوگوں کے ساتھ ہونے والا ظلم ہو، شاید اسی کی بنا پر چونکہ عالمی اداروں کی خاموشی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، مجرمانہ خاموشی، ان کی غفلت جو ہے وہ بھارت کو اس وقت طول دے رہی ہے، اس کو ہمت دے رہی ہے، اس کو حوصلہ دے رہی ہے کہ وہ ہر قانون کی دھجی بکھیر رہا ہے. لیکن بھارت کو شاید یہاں پر منہ کی کھانی پڑ گئی ہے اور اس کو واضح ہو گیا ہے کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے اس کے برطانیہ میں نہیں چلیں گے. پاکستانیوں کے خلاف اگر وہ آواز بلند کرے گا یا پاکستانیوں کے خلاف ان کی جانوں کے لیے خطرہ بنے گا تو پھر نہ صرف پاکستانی خود اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں بلکہ اس کو دیگر ممالک کے قوانین اور ان کی باؤنڈریز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں جی آفکام نے واضح کیا کہ جہاں پر ایک تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ارنب گوسوامی نے صحافتی اقدار کی دھجیاں بکھیری ہیں، صحافت کی الف بے ان کو ویسے نہیں آتی. ایسے پروگرام پاکستانی اور بھارتی برادریوں کے تعلقات میں رکھنے کی بھی وجہ بن سکتے ہیں. تو ایک طرف ہم پاکستان کی کاوشوں، امن کی کاوشوں کو دیکھتے ہیں، بھارت کے ساتھ بہتر رویوں کے حوالے سے عالمی سطح پر جو ہمارے اقدامات ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ٹپکل مودی سوچ ہو یا پھر ہندوتوا کا ان کا ایک اپنا ایک معیار ہو یا پھر ان کے اپنے پڑھے لکھے صحافی سو کالڈ جو ہیں وہ ہوں، ہر کوئی ہمیں ایک ہی ڈگر پر چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. صرف ان کو خطرہ پاکستان سے ہے اور اسی کو نیچا دکھانے کی کوشش میں یہ دن رات ایک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ایک نہیں چل رہی ہے. دوسری جانب جی آپ کو بتاتے چلیں کہ جرمانے کی سزا کے بعد بھارتی جو ٹی وی چینل ہے، ظاہر انہوں نے پیسہ تو کمانا، انہوں نے رہنا تو ہے کہیں پہ. اب ان کے جو چھوٹی سوچ ہے اس کی بنا پر ان کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، تو انہوں نے فوری طور پر یہ بھی کہہ دیا جی اس طرح کا پروگرام ہم آئندہ نشر نہیں کریں گے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ آپ اپنے سٹینڈز پہ ہی کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ حرکت کر رہے ہیں وہ درست ہے تو پھر بات کریں نا، اس کا ثبوت دیں. اس پر آپ کو آگے آ کر اپنے چینل کا دفاع کرنا چاہیے تھا. فوری طور پر معذرت کر کے آپ نے کہا جی ہم ایسا پروگرام آئندہ نشر نہیں کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ آپ غلط ڈگر پر تھے. اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جرمانہ جب آپ بھریں گے تو اس کے بعد کتنی دفعہ آپ کی زبان سے پاکستان کے خلاف غلط الفاظ ہم نکلتے ہوئے دیکھیں گے. اور اگر ایسا ہوگا تو پاکستان آپ کے خلاف آواز بلند کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے. بہرحال جی آگے ہم بڑھتے ہیں، چونکہ ہم نے کہا بھارت کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، تو بھارت کے اندر جو دوسروں پر تو تنقید کا بڑا حوصلہ ہے ان کے اندر، لیکن اپنے لیے ان کے اندر ہمیں شاید ہی کہیں پر تھوڑا سا بھی یہ دکھائی دیتا ہو کہ یہ برداشت جو ہے وہ رکھتے ہیں یا برداشت کے قریب سے بھی یہ گزرتے ہیں. ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی خبر جو میرے لیے بھی حیران کن اس لیے بھی ہے کہ جب ہم کسی بھی پاکستان میں بھی اگر ہم بات کرتے چلے تو مختلف لوگ جو ہیں، ایون ایک ہی گھر سے ہمیں لوگ جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک دکھائی دیتے ہیں. اور برطانیہ کے اندر تو یہ بہت عام ہے کہ یا مغربی ممالک کے اندر یہ بہت عام دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی گھر سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں یا ایک ہی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیز کو عقائد کی بنا پر یا سوچ کی بنا پر یا نظریات کی بنا پر جو ہے وہ جوائن کرتے ہیں. لیکن بھارت تو اپنے لوگوں کو جو ہے وہ تعلقات توڑنے کو ترجیح دے گا، لیکن جو جھوٹی ان کی انا ہے اور بلا وجہ کی تنقید، اس سے وہ شاید نیچے نہیں آئے گا. ہم شامل کرنے جا رہے ہیں خبر جی بھارت میں حکمران جماعت کے رکن اسمبلی جنہوں نے مخالف پارٹی میں شامل ہونے پر
बीवी को तलाक का नोटिस भेज दिया। पता नहीं ये उनकी जो हुक्मरान जमात है उसकी जानिब से उन पर प्रेशर है या फिर वो वाकई ही कोई बहाना ढूंढ रहे थे, वरना ये एक ऐसी वजह दिखाई नहीं देती कि आप अपनी शरीक हयात को तलाक का नोटिस भेज दें सिर्फ इसलिए कि उसने एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब दूसरी पार्टी का भी हम जिक्र करते चले। पहले तो आपको बताएं जी कि जो भारतीय अखबार है उसके मुताबिक मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाले लोकसभा के रुकन सुमित्रा खान ने अपनी बीवी सुजाता मंडल खान को मुखालिफ जमात तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शरीक होने पर तलाक का नोटिस जो है वो भेज दिया है। और ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन खासी फिल्मी रंग इख्तियार करके, या तो ऐसा लगता है कि ये जो सियासतदान हैं इन्हें ख़बरों में रहना था, या तो ऐसा लगता है कि इन्होंने पार्टी को ये बताने की कोशिश की है कि मेरी वफ़ादारियाँ कितनी हैं आपके साथ, कि मैं अपनी शरीक हयात के साथ तो वफ़ादार नहीं हूँ लेकिन पार्टी के साथ ज़रूर हूँ। वही एक टिपिकल हिंदुत्व की सोच को प्रमोट करने के लिए। तो इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है वो भी हम आपको बताएं। मकामी उनका जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है और उनका कहना ये है कि भारत मगरबी बंगाल में इंतखाबी जो सियासत है उसमें कई तरह के रंग जो है वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। और सुमित्रा खान ने अपनी बीवी को नोटिस भेजने से कबल इंतहाई ड्रामा रचाया और ड्रामा रचाते हुए उन्होंने कहा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं सजाता तुम्हें तलाक का नोटिस भिजवा रहा हूँ, मेहरबानी करके इन पर दस्तखत करना और मुझे वापस भिजवा देना। दूसरी तरफ सुजाता का कहना यह है कि उन्होंने अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ इस शख्स से शादी की, यानी उनकी फ़ैमिली की मर्ज़ी नहीं थी और वो अभी भी चूँकि उनकी मांग में इन्हीं का सिंदूर है तो वो अपनी जो शादी है वो निभाएंगी। सियासी जो उनकी वाबस्तगी है वो एक अलग मैटर है। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि भारत में ख़वातीन की क्या हालत है, यानी ये पढ़ा लिखा शख्स जो कि हुक्मरान जमात से लोकसभा का मेंबर भी है, ये शख्स अपनी बीवी को अपनी मर्ज़ी से किसी सियासी जमात में शामिल होने का हक़ भी नहीं दे रहा। ये दीगर ख़वातीन को क्या हक़ देगा और ये अवाम के हकूक़ के लिए क्या बात कर सकेगा, ये हमारे सामने वाज़ेह है। बहरहाल जी, दूसरी तरफ आपको सुमित्रा खान के हवाले से बताते चले जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका पहलू है। सुमित्रा खान जिन्होंने अपनी बीवी को तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने पर तलाक का नोटिस जो है वो भिजवाने की धमकी दी है या नोटिस भिजवा दिया है, वो ख़ुद भी इससे कबल तृणमूल कांग्रेस से लोकसभा के रुकन मुंतखब हो चुके हैं, यानी वो ख़ुद इस जमात में रह चुके हैं और उन्होंने जनवरी 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शिरकत इख्तियार की थी, जिसके बाद दोबारा वो अपने हलके से कामयाब हुए। अब वो पार्टी जिसने उनको कामयाबी दी, वो पार्टी जिसने उनका सियासी करियर खड़ा किया, वो पार्टी जिसने उनको इस एक सियासतदान की हैसियत में मनवाया, उन्होंने उसी पार्टी में अपनी बीवी की शमूलियत पर एतराज़ करते हुए उन्हें तलाक का नोटिस भिजवा दिया। तो ये है इनकी बर्दाश्त और ये है इनका विजन, जो कि अपने ही घर के लोगों को आज़ादी के साथ जीने का हक़ नहीं देते हैं। भारत में दीगर लोगों का क्या हाल होगा हम देख सकते हैं। बहरहाल जी, आज के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे। जाने से पहले इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि कैपिटल वन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।